आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम आगामी संस्करण पर देशवासी मतामत लोड़िले प्रधानमंत्री। नूतन प्रवासी भारतीय नागरिक ओसीआई पोर्टाल शुभारंभ कले स्वराष्ट्रमंत्री। गोवा को आज 3 दिनिया गस्तरे जिबे उपराष्ट्रपति। कृषि विश्वविद्यालय कुलपति और आईसीआर प्रतिष्ठान निर्देशकों वार्षिक सम्मिलन को आज उद्घाटन करेंगे कृषिमंत्री। एवं आईपीएल क्रिकेटर प्ले ऑफ पर्यायर बाद पड़ा लक्ष्नौ सुपर जायंट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता 25 तारिख में आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम देश और विदेश में भारतीयों सह भाव विनिमय करेंगे। यह मन की बात कार्यक्रम 122तम संस्करण। इच्छुक व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1800 माध्यम से मतामत एवं परामर्श दे पारिबे। नरेंद्र मोदी आप किंबा माई गव ओपन फोरम माध्यम ऑनलाइन रे मतामत उपस्थापन करा जाई पारिबो। एथिपई आसंता 23 तारिख पर्यंत समय सीमा धार्य होईछि। नूआदिल्ली में स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाह नूतन प्रवासी भारतीय नागरिक ओसीआई पोर्टाल शुभारंभ करिसेंति। एही पोर्टाल पूर्वरु थिबा त्रुटिगुड़िक दूर करने और व्यावहारिक अभिज्ञता को वृद्धि करने आरंभ करा जायछि। मंत्रालय पक्षरु कहुଯାଇଛି गत दशंधि में गुरुत्वपूर्ण प्रजुक्तिविद्या उन्नति और ओसीआई कार्डधारी मानकठारु मिलिथिबा मतामत को दृष्टि रखी एही नूतन ओसीआई पोर्टाल को विकसित करा जायछि। एही नूतन पोर्टाल 5 नीतर अधिक ओसीआई कार्डधारी और व्यवहारकारीଙ୍କ बेस उपयोगी हेबो बोली आशा करा जाउछि। स्वराष्ट्रमंत्री कहिसेंति पोर्टाल रे पंजीकृतଙ୍କୁ विश्वस्तर रे प्रवास सुविधा प्रदान करिबा पई सरकार प्रयास करुछंती। प्रवासी नागरिकଙ୍କ पंजीकरण प्रक्रिया को सरल करिबा पई एक आधुनिक यूजर इंटरफेस सहित ଏହି पोर्टाल को आरंभ करा जायछि। स्वराष्ट्र मंत्रालय दैथिबा सूचना अनुसार ओसीआई सेवा पोर्टाल 2013 रे विकसित होइथिला। विदेश रे कार्यरत 180 रु अधिक भारतीय मिशन एवं 12टी विदेशी आंचलिक पंजीकरण कार्यालय ଏହି पोर्टाल माध्यम कार्यक्षम अछंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूतन ओसीआई पोर्टाल उच्च प्रशंसा करिसेंति। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट से कहिसेंति ଏହି पोर्टाल नागरिक सहयोग संपन्न डिजिटल प्रशासन को त्वरान्वित करिबो। प्रवासी को सुविधा सुजोग प्रदान करिबारे यह अत्यंत उपयोगी साब्यस्त हेबो बोली प्रधानमंत्री आशा व्यक्त करिसेंति। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज 3 दिनिया गोवा गस्तरे जिबे। एही गस्त अवसर में आसंता काली उपराष्ट्रपति मोर्मुगांव बंदर परिदर्शन करने सह सेठारे केतेक नूतन प्रकल्प को लोकार्पण करेंगे। बंदरर वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी सहित मत विनिमय करिवार कार्यसूची रही। उपराष्ट्रपति एक तटरक्षी जहाज में भारतीय तटरक्षी बाहिनीर वरिष्ठ अधिकारी सह मध्य आलोचना करिवार कार्यसूची रही। श्री धनखड़ आसंता गुरुवार दिन आईसीएआर केंद्रीय उपकूल कृषि गवेषणा प्रतिष्ठान परिदर्शन करेंगे। सेठारे अध्यापक और वैज्ञानिकों सह आलोचना बैठक में जोगदेवे। राजभवन में आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा क्षेत्र प्रतिष्ठाता चरक और सुश्रुता प्रतिमूर्ति उन्मोचन करिवार कार्यसूची रही। भारत पाकिस्तान मध्य होइथिबा अस्त्रविरति एक द्विपाक्षिक निष्पत्ति। एही निष्पत्तिर अमेरिकार कौनसी भूमिका नाही बोली वैदेशिक मंत्रालय सचिव विक्रम मिश्री संसदीय कमिटी निकट में स्पष्ट करिसेंति। श्री मिश्री कहिसेंति भारत पाकिस्तान मध्य होइथिबा संघर्ष पारंपरिक अस्त्र मध्य सीमित थिला। परमाणु अस्त्र प्रयोग लगी पाकिस्तान पक्षरु कौनसी प्रकार संकेत मिली नथिला। युद्ध उत्तेजना बंद पई दुई देशर सामरिक अधिकारी स्तर में कथबार्ता होइथिला। एही समय उभय पक्ष अस्त्र विरति नहीं सहमति प्रकाश करथिले। सम्मति आधार में अस्त्रविरति अनिर्दिष्ट काल पर बलवत्तर रही बोली श्री मिश्री कहिसेंति। देशर उत्तर पूर्व अंचल एक दृढ़ जलपथ भित्तिभूमि विकास पर केंद्र सरकार कार्य करुछंती बोली जलपथ मंत्री सर्बानंद सोनोवाल कहिसेंति। से कहिसेंति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरदृष्टि अनुसार आसाम और उत्तर पूर्व अंचल में 1000 कोटी टंकार प्रकल्प सहित जलपथ भित्तिभूमिर विकास कार्य चली। 2026 सुधा यह शेष करने लक्ष्य रखाଯାଇଛି। इतिमध्य 300 कोटी ऊर्ध्व टंकार प्रकल्प संपन्न हो सारी। विकसित भारत स्वप्न साकार करने दिगरे देश अग्रसर हेउछि एवं एथिरे आसाम और उत्तर पूर्वांचल गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करिबो। एथिसह युववर्गଙ୍କ दक्षता विकास एवं नियुक्ति क्षेत्र को अधिक व्यापक करने लक्ष्य नहीं सरकार ग्रहण करिथिबा पदक्षेपगुड़िक उपरे से आलोकपात करिसेंति। आपण माने संवाद शुणुछंती आकाशवाणी।
କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଆଜି କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର କୁଳପତି ଏବଂ ଆଇସିଏଆର୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଏକତ୍ରୀକରଣ 2047 ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ କୃଷି ଗବେଷଣା ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିବା। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିକାଶ ଆଧାରରେ ଜାତୀୟ କୃଷି ଗବେଷଣା ପ୍ରଣାଳୀର ପରିକଳ୍ପନା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଦେଶର କୃଷି ନବସୃଜନ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂସ୍କାର ନେଇ ପ୍ରମୁଖ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତ ବିନିମୟ ହେବ। ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁପାଳନ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ଏବଂ କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗୀରଥୀ ଚୌଧୁରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ସରକାରୀ ଇ ବଜାର କ୍ଷେତ୍ର ଜେମ୍ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଦକ୍ଷ ସାର୍ବଜନୀନ ଇ କ୍ରୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଅନନ୍ୟ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜେମ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ମିହିର କୁମାର କହିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଗତକାଲି ଜେମ୍ର 8ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହଜ ଏବଂ ସୁଲଭତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ କ୍ଷେତ୍ର 1,30,000 କାରିଗର ଓ ବୁଣାକାର 1,84,000 ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ 31,000 ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। 8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜେମ୍ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ରୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏକ ଦୃଢ଼ ଡିଜିଟାଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇପାରିଛି। ଦେଶର ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ କୁମାର କହିଛନ୍ତି। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସଂଘର୍ଷରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମାର୍ଗ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧବିରତି ନେଇ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସହିତ ଆଲୋଚନାର ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟାର ଆଲୋଚନା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ପୁଟିନ୍ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ପୁଟିନ୍ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସଂଘର୍ଷର ମୂଳ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ଦିଗରେ ଏହା ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ପୁଟିନ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏନ୍ସିପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଛଗନ ଭୁଜବଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ସେ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥପାଠ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବିଭାଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ହଜ୍ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 18ଟି ଏମ୍ବାର୍କେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଇପିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ମାସର ସୀମିତ ସମୟ ଭିତରେ 1,20,000ରୁ ଅଧିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରିବହନ କରିବାର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗତ ମାସ 29 ତାରିଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଇପିଏସ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଭୋପାଳ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଗୟା, ଗୌହାଟୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଇନ୍ଦୋର, ଜୟପୁର, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଏହି ଇପିଏସ୍ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହଜ୍ ଯାତ୍ରା ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା ଗତ 10 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟର ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏକ୍ନା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍କୁ 6 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ପରାଜୟ ସହ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି। ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 205 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ 18 ଓଭର 2ଟି ବଲ୍ରେ 4 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ହାସଲ କରିପାରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା 59 ରନ୍, ହେନରିକ୍ କ୍ଲାସନ୍ 47 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରାଜୟ ସହ ଲକ୍ଷ୍ନୌ 12ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 10 ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ତାଲିକାର 7ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଆଜି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଆକାଶବାଣୀ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଗାମୀ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କଠୁ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂତନ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଓସିଆଇ ପୋର୍ଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୋଆକୁ ଆଜିଠାରୁ 3 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି।
कृषि विश्वविद्यालय कुलपति और आईसीआर प्रतिष्ठान निर्देशकों वार्षिक सम्मिलनी को आज उद्घाटन करेंगे कृषिमंत्री और आईपीएल क्रिकेटर प्ले ऑफ पर्यायर बाद पड़ा लक्ष्नौ सुपर जायंट्स। संवाद शेष कला। अधिक संवाद आपण मैंने newsonair.gov.in वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर आप लॉगिन करें।